Picture. Ay. Ngayon ko lang naisipan mag-video. Picture ka na, Mari? Wala pa, video pa lang. Ay. Happy birthday! Wait lang. Happy birthday, baby Jackson. Ayos sa pala. Di ba nila, pwede nang bumati siya? Kasi... Sureness. Hindi ko naisipan mag-video ba? Hindi mo naisipan ba? Oo. Overwhelmed ka sa Na-overwhelm At ako. saan mo ka sa cellphone? Ha? Paano ba? Ikaw share na. Paano mo din kayo? Sumimuday, di ba? 1, 2, 3. Sa pa, 1, 2, 3. Habang masyado, me. Paano, me? Pakita mo yung... Yan. Hi. Paano ko siya ilagay? Iwan ko din yung ano. Ito, diba? Huwag mo talaga. Hindi ka po. Ayan, okay na yun. Ay, hindi siya may... Ako na tawag. Hindi ka siya? Isang character. Paano mo yung character ni Marites? Russell! No! Ang gusto ko lang talaga makapit ng costume. Actually, tama yung ginawa mo. So, paano? Yung parang... Yan. Yan. Hi, perfect. Sorry! Pa-perfect ni Pali. Sabi mo sana, di ba, sis yung music? Wait lang, individual to. Individual muna. Individual muna. Yung character, dapat serious. Ano? Ganyan. Pakita mo yung mata mo ng konti. Dapat ma-emphasize to. Yung emphasis. Ay, perfect pa lang. Parang pinutol mo yung ulo. Ay. Diyan ito ba na? Ay, tara. Sige, in character. Sleeping. Joke lang. Di ba, may naman May rose time. Or, Ay, ulo. Violet. Perfect. Parang kakasal. 1, 2, 3. yung bang si Manny. Yun. Kuha yun. Kuha yun. Uy, ang boring top. Tapos ulit yung bitikan. Yung paa. 1, One. 2, 3. Stand straight. Tapos yung ano ni ano, body mo? Stand straight. Didn't not smile. Fierce. Ay, Yan. Chels, what is Fierce. fierce? Only fierce. And your face. Yeah. Like that. Wow. Look at that. And your face lang. And the mother? No smile. And the mother? Happy. Smile happy then. Yeah. No, happy. You smile, Charles. Smile. Ano pag ganyan? Oh, Charles. 1, 2, 3. Smile. With teeth. Say ah. Ay. Pirate tayo. Ay, uday Yan niya. talaga yung pirate. Wala kang ipin. Wala kang ipin. Yay! Kuha yun. Ang mga behind. Usog kayo na konti. Perfect naman sila ng pop-forward. Lagi. May assist na me. Gani, amazing ko Hindi ka na yun. maghihirap sa buhay mo.
So happy, your normal self. The very Leia Jean in the house. Yes. Tapos Waki. Ito na. Waki na to. Waki. Ayan, yung ganyan mo. Oo, karakter na siya. Isang ganyan lang. Oh, ganyan. Nice. 1, 2, Yan. and 1, 2, 3. Tapos Waki. Paano ba walking? Ganun. Ganun. 1, 2, 3. Kate. Harry Potter! Bertie boy. Paray. So, 1, 2, 3. Ay, tihok! Mura. Yan naman, happy mo. Mura ka. Mura ka gamay. Igilid na ako. Mura, ikaw ni mo ang kon. 1, 2. Pero, pag ito. Ayo! oh, bitaw dyan. Yan! 1, 2, 3. Happy. Tapos walking. Happy, go happy. Yung normal mo. Bakit ba yan? Yung normal mo. Normal. Alam. Alam. 1, 2, 3. Okay. Hello? Wala. Ganda dahil. After muna. Hindi ako magkapata. Yan. 1, 2. Character. 1, 2, 3. Sorry. Ay, yun. Ganun. Ay, sa... Tama yun. Ala, oo. Tinignan mo na. 1, 2, 3. Wait. Parang nawala. I feel you, Madi. Hindi ko kasi. Ganun na lang. Smile. Yan. 1. Parang hindi. Parang mali. Turuan mo. Ala, assistant. Turuan Ano? Ano? Ha? Kabila yung hawak kasi ipapantay ko lang yung ating... Yeah. Yan. 1, 2, 3. Yung more kasi yung ano, parang Rocky? Rocks? Sadness. Ikaw last na. Kasi Sadness. number... Ito na. Kasi mag-start na tayo. Ikaw, sige. Waki? Ano waki na? Yung waki mo yung ginagawa. Sa may waki. Yan. Ha? Nice today. Okay, day. Parang yung character yan. 1, 2, 3. Smile. Smile. Okay? Hindi ko na umas. Go, go. May chance naman tayo mag-picture mamaya man. Oo. Hindi, at least ba? Ayaw to. Medyo press. Para mag-pause. Oh, wait, ako din. Ano man? Wait, iniguman na. Sayang kayo mong buwan. Iniguman na tayo. Iniguman na tayo. Char. Huwag ako na birthday. Libutan din. Dibutan. Libutan. Zarfra. Zarf. Ay. Uy. Thank you. Pangit yung... Tapos... Ano ko ano? Pasimple lang Sleeping Beauty ba? Ha? Hindi ko magkuha. Nawag mo. Wala yung phone. Hindi ko magawa. Si Ate Jam. Sure. Para magkuha ba? I-vlog ko ba, te? I-vlog. Ay, pa mo mag-view. Siyempre. Nakita ko muna yan. Ayun. Ha? Perfect na, oy. Oo. Oh.
character mo. Dito sa Christmas. Go. Picture us. Ikaw na, ako mag record. Nakarecord yun. Ah, sige, record. Gusto ko yung magwawa. No, iyan naman. Last na last. Ay! Ano man yan? Ano yun? Wala na ano. Oh, effort is Sleeping Beauty. Okay. Yes! Oh. Yeah. Kagatin mo na. Kagatin. Sige, go. Happy yarn. Pinag-ipitik lang ni Manny. Pag-focus Manny. Hello, perfect. Parang ako yung happy ah. Happy yarn. Birthday boy. Kada. Mura siya ako yung mag-birthday ba? Za. Cholak. May tao sa CR. May tao. Katuloy mo daw. Ha? Oo. Mama Hazel?